गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी 4 तारिख बुधवार। आज दिन 20टी बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल टी एजाए सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाद्वारा प्रत्येक दिन देश विदेशर सहित ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक आमर यही चैनल माध्यम प्रथम जानीपारे। प्रथम खबर, काली माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कन्या विवाह योजना को शुभारंभ करछंती। एही योजना को गंजाम शुभारंभ करा जायथिबार अपडेट होईची। एही योजना अधीन हिताधिकारी मानकु सरकार तरफ 51,000 टंकार सहायता दियाजिबो। एही योजना अधीन टंका पाइबा पई हेले बरर बयस 21 रु 35 वर्ष एवं कन्यार बयस 18 रु 35 वर्ष होइतिले एही योजना अधीन लाभ पाई परबे बोली सूचना रहिछि। परावर्ती खबर, राज्य में बाली गोड़ी मोरुम पत्थर भली लघु खनिज संपद उपरे चोराचारणा रोकने सरकार तरफ नुआ बाट तैयारी करा जायछि। राज्य सरकार तरफ यही समस्त खनिज संपद उपरे ओडिशा रे जाकि लघु खनिज रिहाती संशोधन नियम 2025 जाकि लागू करुचंती। एने राज्य इस्पात एवं खनि विभाग पक्षर सोमवार एक विधिबद्ध भाव विज्ञप्ति मध्य प्रकाश पाई एवं कहुछि जे पूर्वर आपणकर जो खनिज संपद लीज माध्यम दि जाउथला एबे जाकि आपणकर टेंडर परिवर्ते लटरीर व्यवस्था कराजिबो बोली सूचना रही। परावर्ती खबर, भारत एवं अमेरिका मध्य आरंभ हो जाइछि व्यवसायर नुआ जुग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करछंती अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। भारत उपरे लगा जाइथिबा हाई तारिफ को ह्रास करा जाइथिबार मध्य निष्पत्ति निया जाइछि। एहार प्रभाव रे सीधा सलक व्यवसायीक उपरे प्रभाव पड़िछि। घरोई बजार रे अनेक सामग्रीर मूल्य जाकि ह्रास पाइछि। या सहित अमेरिका रे भारतीय वस्तुगुड़िकर मध्य चाहिदा वृद्धि पाइथिबार अपडेट रही। परावर्ती खबर, लांच नहीं धरा पड़ती विद्युत विभाग कनिष्ठ जंत्री। 20,000 टंका लांच नौथुबा बेले जे प्रदेश नायक को विजिलेंस धरिछि। एने कोरापुट विजिलेंस तरफ तांको नारे एक मामला मध्य रुजु करा जायछि एवं तदंत जारी रहिथिबार मध्य अपडेट रही। परावर्ती खबर, नुआ एनएससी एवं पौरपालिका पई आरंभ हो जायछि निर्वाचन प्रक्रिया। सीमा पुनर्निर्धारण एवं संरक्षण प्रक्रिया आरंभ करबा पई समस्त जिलापाल मानकु नगर उन्नयन विभाग पक्षरु चिठी करा जायछि। मार्च सुधा प्रक्रिया सारिबा पई मध्य निर्देश दिया जायछि। परावर्ती खबर, सोशल मीडिया व्यवहारकारी भद्रक पुलिस तरफ निवेदन करा जायछि। सामाजिक समय न क्षति पहुंचवा भली पोस्ट न करबा पई मध्य अपील करा जायछि। कोनोसी फोटो ऑडियो वीडियो शेयर न करबा पई मध्य अपील करा जायछि। एभली कले आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली चेतावनी मध्य दिया जायछि। परावर्ती खबर, राज्य में कार्यक्षम हेब 57टी सब रेजिस्टर ऑफिस बा उपनिबंधन कार्यालय। फेब्रुआरी 5 रु एटाकू कार्यक्रम कराजिबो बोली मध्य अपडेट होइछि। जमी किणा बिका एवं पंजीकरण लोक माने जाकि अति सुविधारे पाई परिबे। एने राजस्व विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति मध्य प्रकाश पाइछि। एबे जाकि राज्य रे 322टी सब रेजिस्टर ऑफिस रहिछि। आगकू समस्त सब रेजिस्टर ऑफिस को कार्यक्षम कराजिबो बोली जाकि सूचना रहिछि। परावर्ती खबर, आज जहाँकि पुणी थे सुना एवं रूपार दर कमिबार लगी। 24 कैरेट सुनार मूल्य आज जहाँकि 1420 टंका को खसी, जहाँकि 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,51,750 टंका को पहुंची जाइए। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1300 टंका ह्रास पाई, जहाद्वारा 10 ग्राम पिछा 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,39,100 टंका हो जाइए। सेहीपरि रूपा केजी पिछा जहाँकि 20,000 टंका ह्रास पाई 2,80,000 टंका बिजनेस करुथिबार अपडेट होइछि। परावर्ती खबर, राज्य में लघु खनिज उपरे अतिरिक्त शुल्क बढ़ाइबा पई राज्य सरकार जहाँकि निष्पत्ति नेचंती। बेआईन खनिकरण उपरे रोग एवं राजस्व वृद्धि पई एही पदक्षेप नेचंती राज्य सरकार बोली जଣା पड़िछि। सरकार तरफ नियम 2016 अनुसार 2 गुण करबा पई सरकार पक्षरु एही निष्पत्ति निया जायछि। नुआ शुल्क लागू होला परे राज्य सरकार तरफ जो राजकोष रही राजकोष धारा को अधिक अर्थराशि आसीपार बोली आशा करा जाउछि। पूर्वरु कौनसी आर्थिक जरिमाना नथिबा कारणरू नियम भागुथिले उल्लंघनकारी बोली जहाँकि अपडेट रही। परावर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं काली जहाँकि सरकार तरफ सुभद्रा योजना अधीन महिला अकाउंट को पुणी थोड़े जहाँकि आउ 5,000 टंका लेखाएं ट्रांसफर करा जायछि। देखंतु जो माने जनवरी 22 तारिख रे सुभद्रा योजना अधीन 10,000 टंका लेखाएं पाइबा कथा से महिला अकाउंट को आपनकर जनवरी 22 तारिख रे केवल 5,000 टंका दिया जायतिला। आज किंतु पुणी थोड़े जहाँकि से महिला अकाउंट को आउ 5,000 टंका लेखाएं ट्रांसफर करा जायछि। अर्थात से माने आपनकर एही योजना अधीन 10,000 टंका पाई सारिचंती बोली सूचना रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଓଏମ୍ଆରସିଡି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଭାଇରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ QR କୋଡ୍ ଏବଂ ୱାଟରମାର୍କ ରହିବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କୋର୍ଟ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନାର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ତୁମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଯାହାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଖେଳିବାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା ହେଲା ମଣିପୁରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ୟୁମନାମ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂ ଯାହାକି ହେବେ ମଣିପୁରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁମନାମ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ମଣିପୁରର ବିଧାୟକ ଦଳନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ୟୁମନାମ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂ ମଣିପୁରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଏବଂ CM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଏଥର ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉଭୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ସେହି ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ କିମ୍ବା ଆଗରୁ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାହାକି ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଯାହାକି ସବୁ ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାହାକି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯାହାକି ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଯାହାକି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ୱାର୍କର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହାକି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହାକି କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ୱାର୍କରଟି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଯେକୌଣସି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍କରଟି ମିଳିପାରେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯାହାକି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ୱାର୍କର ସହିତ 40,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି 60,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ତା ସହିତ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏବେ ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।